मेहरबानी से आप अपने लीडर का साथ देने के लिए, उनको रिहा करवाने के लिए यहाँ आ जाएं। और अगर अपना वज़न मुश्किल है, क्योंकि लोगों के साथ जुल्म भी कर रहे हैं, ये मुश्किल वक्त है, और बेहतर ये होता है कि आप किसी को उनको बुलाएं, किसी को अपना ऑफर करें कि देखिए मैं नहीं इसका वज़न उठा सकती, जो कोई उठा सकता है, तो अगर कोई वज़न उठा सकता है इन ओहदों का, इन पोजीशंस का, ये आप उनको दे दें ताकि वो लोग आ जाए। लोग हाथ खड़े करेंगे, आप सोशल मीडिया पे डालें, अपनी पोजीशन किसी और को ऑफर करें, जो उसका वजन उठा सके वो आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन तंजीम को कम से कम यहाँ पे इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर मौजूद होना चाहिए। मतलब ये अब इमरान खान रिहाई तहरीक है अडियाला के बाहर, और तमाम तंजीमी अदारों को आप कहते हैं उनको आना चाहिए? आना नहीं चाहिए ये और अच्छा कोई और प्लान है तो आप हमें बता दें। अगर किसी के पास कोई और प्लान है इमरान खान को रिहा करने का, तो आप बता दें। देखें, सारी दुनिया को पता है दुनिया में एहतजाज क्यों होता है। अमेरिका में होता है, लंदन में होता है, कभी लेबर निकल रही है, कभी वहाँ पे सुने तो एयरलाइन के पायलट्स एहतजाज कर रहे हैं, कभी जो उनकी लेबर विंग्स होते हैं वो एहतजाज क्यों करते हैं। आप मुझे बताएं, दुनिया में लोग एहतजाज के लिए क्यों निकलते हैं? क्योंकि ये जमहूरियत का एक अहम शिक होती है कि जी आप बाहर निकलें, आप अपना रिकॉर्ड करें एहतजाज कि हमारे बड़ी, हम अगर जिस चीज़ के बारे में आपके ऐसे जो लोग मिल के जब निकलते हैं, इसी तरह जो इस वक्त इमरान खान को जब बिल्कुल आप बंद करके रख देंगे, कैद तन्हाई में रखेंगे। इन्होंने जुल्म करते हुए 2.5 साल में पहले उनको बंद किया, फिर उनकी आवाज़ बंद करने के लिए उनको कैद तन्हाई में डाल दिया। आप सबको कबूल है, पाकिस्तानियों को कबूल नहीं है। जब पाकिस्तानियों को कबूल नहीं है, जो उनके नुमाइंदे हैं वो आके यहाँ बैठे और बैठेंगे साथ इंशाल्लाह। आप बैठे, हम आपके साथ बैठे, फैमिली बैठी है, आप आके साथ बैठे, जो इमरान खान से प्यार करते हैं वो भी आके साथ बैठेंगे। लेकिन तंजीम की सबसे पहले जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर नहीं आने चाहिए। ये कोई हमारा कोई पुलिस का अदारा तो नहीं है, आपकी पार्टी है, आप उसके अंदर खुद फैसला करें। आप ओहदेदार हैं, हमने आपसे रिक्वेस्ट कर दी है, यहाँ कम से कम 20,000 तो लोग आ ही सकते हैं। अगर रास्ते बंद है, फिक्र ना करें, खेतों में से साइड से निकले, बहुत रास्ते हैं। आपको लोग सारे पिंडी वाले, अगर हाँ, और अगर पिंडी वाले, एक सेकंड, अगर पिंडी वाले हैं तो उनको वैसे ही रास्ते आते होंगे। उनको पता होगा कैसे आ सकते हैं। अगर आप गाड़ी पे नहीं आ सकते तो साइकिल पे आए, साइकिल पे आए, खेतों में से आए, बस पहुंच जाए। इस वक्त आपके सामने तो तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। अलीमा खानम साहबा रात 2 बजे इस वक्त स्पीच फरमा रही थी। ये आप देख सकते हैं इस वक्त आवाम लाहौर से, कराची से, सिंध से, पख्तूनख्वा से, पिंडी से, हर जगह के पूरे पाकिस्तान के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। रात गए, इस वक्त आप देख सकते हैं कि अवामी समंदर अलीमा खानम के साथ एक खासा तादाद है। बहुत बड़ी तादाद भी नहीं कह सकते, बहुत छोटी तादाद भी नहीं कह सकते, मगर वो रिक्वेस्ट यही कर रही हैं पार्टी से कि पार्टी 20,000 बंदों का एक समंदर सड़क पे आ जाए तो देखते हैं कि कैसे इमरान खान की मुलाकात रुकती है। हमें कोई और मशवरा है इमरान खान को निकालने का पार्टी को, तो वो हमें समझा दें, दिखा दें, बता दें, वरना ये प्लान है इमरान खान की मुलाकात भी खुलेगी, मुलाकात भी होगी। कोई लिमिट छोड़ी नहीं। आप देख सकते हैं कि अडियाला रोड पे रात 2 बजे इमरान खान के नारे लग रहे हैं। इमरान करो, रिहा करो, रिहा करो के नारे लग रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अडियाला हम रात के तकरीबन 1:30 बजे यहाँ पे खान की रिहाई के लिए आए हैं, और ये जद्दोजहद हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक खान को हमने आजादी ना दिलाई हो। रिहा करो, रिहा करो। जी क्या कहना चाहिए? इंशाल्लाह सर अडियाला रोड पे मौजूद है, 1:30 बजे है, हम वापस जा रहे हैं। और जो जिले कमातू से ये बात हुई कि इंशाल्लाह हर सूरत में मुलाकात होगा, इंशाल्लाह हर सूरत में खान साहब के बहनों के साथ इंशाल्लाह।
جی دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کی ایک خاصی تعداد یہاں پہ اس وقت اڈیالہ روڈ پہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رہا کرو عمران خان کو رہا کرو. اور سر کیا کہنا چاہیں گے آج؟ ہمارے ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, ملاقات کرواؤ, بہنوں سے ملاقات کرواؤ. جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے عمران خان کی رہائی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں رات 2 بجے کے قریب. ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کی ایک خاصی تعداد یہاں پہ اڈیالہ روڈ پہ موجود ہے. علیمہ خانم صاحبہ بھی یہاں پہ موجود ہے. اور سر مجھے یہ بتائیے گا, رات 2 بجے آپ ادھر اڈیالہ روڈ پہ موجود ہیں تو یہ کیا مناظر ہے, کیا مناظر ہے؟ بس ہم اپنے خان کے لیے ادھر آئے ہیں, ڈرتے بھی نہیں ہیں, فسطائیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے ادھر آئے ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ادھر آئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ٹائم 2 بج گئے ہیں, اس ٹھٹھراتی سردی میں ہم کھڑے ہیں مگر حکمرانوں کو ہوش کے ناخون ہی نہیں لے آ رہے ہیں. واک ہو رہی ہے, کیا فلیگ مارچ چل رہا ہے رات 2 بجے؟ یہ سمجھ لیں ہم احتجاج کر رہے ہیں اڈیالہ روڈ کے اوپر. جی اڈیالہ روڈ کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کی خاصی تعداد آگے بھی ہے, میرے پیچھے بھی ہے. تو علیمہ خانم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. مدر باڈی اور ویمنز ونگ کم سے کم 15-20 ہزار جو یہ عہدے ہیں. آپ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں یا جو عزم لے کے نکلے ہوئے بہت اچھا بات ہے, لیکن کرائسس آپ کا کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے کہ جو گھر کے اندر سے بندہ سانیہ لے کے نکلتا ہے آپ گھر کے اندر کی مشکلات کا بھی حل نکالیں. آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ جو ان کے اندر تحریک سازی قیادت کے اندر جو خواہشات کا سمندر ہے نا وہ آپ نے پورا کرنا ہے. شامن قریشی کلاسک ایگزامپل ہے, کوئی قصور نہیں ہے, ڈر کے مارے نہیں نکلتا کہ تحریک صاحب والے ماریں گے مجھے, نہیں نکلنا بیچارے. کیا آج حسان کو ضمانت مل جائے, میرے بیٹے کو چھکا بھانجا ہے, لوگ کہیں گے کہ باپ نے مل ملا کے چھڑا لیا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی قیامت خیز قسم کی ایسی جماعت دی ہے کہ جس میں آپ کا چوائس ہی نہیں, کوئی ایسی بات کریں گے جو اٹ جائے. تو ذہن میں رکھیں کہ اس کو آپ پہلے کلیئرٹی کر لیں کہ یار ہم ساری مسئلے حل ہو جائیں گے. مخالف نے تو آپ کو ذلیل بھی کرنا, آپ کی باتیں ماننی بھی نہیں ہے, آپ کو خراب بھی کرنا ہے, لیکن کم از کم یہاں سے تو آپ کو کلیئرٹی ہو کہ آپ بندے نکلوا نہیں سکتے. جو بندہ باہر نکلتا ہے وہ ان کا بندہ نام مسیح پڑے یا پڑی پڑی ہے, کوئی نام نہیں لیتا ہے ان کا. خدا کا خوف کھائے گا بات ہے. بس ایک چیز خان صاحب کا معاملہ تو تب ہی چلے گا نا کہ آپ ساری کسی سطح میں گفتگو شروع کریں گے پھر کہیں پہنچیں گے. تو یہ میری 2 باتیں بتا شیئر کرنے کے لیے میں نے تو جانے آج میری ملاقات ہوتی ہے جمعے کے دن قیدیوں سے دن ہے, تو میں نے کہا کہ زیارت ضرور کر کے جاؤں گا. تو یہ ذہن میں رکھا.